Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan yang mulia dan berbahagia ini Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di majlis yang barokah insyaallah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberkahi waktu kita, umur kita dan seluruh aktivitas kita semua, Allahumma amin. Kemudian telah hadir di hadapan kita yaitu Fadilatul Syekh Fahad ibn Abdullah ibn Ali Al-Hamad. Beliau salah satu dari qadhi, kalau bahasa kita di sini adalah hakim di mahkamah di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla, kesempatan ini beliau bisa hadir di tempat kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan dari ilmu yang kita dengarkan, dan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua kepada jalan yang lurus. Allahumma amin. فالوقت لفضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى آله الذين حازوا الشرف وعلى أصحابه أهل الفضل والوفاء وعلى تابعيهم ومن تبعهم ومن اقتفى، أما بعد. فأسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا لقاء مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أسأل الله أن يبارك لهذا الجمع الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين المخلصين، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أحييكم بتحية الإسلام وأخوة الإيمان، وأشكر لكم حضوركم، وقد تكبدتم المشاق وأتى بعضكم من أماكن بعيدة نائية، فأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، وأن ينفعنا ويرفعنا بهذا اللقاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، موضوع محاضرتنا وعنوان لقائنا موضوع غاية في الأهمية، له مكانة كبيرة وشرف عظيم، وذلك لأن لا سعادة ولا فلاح ولا فوز ولا نجاة للمرء إلا بتحقيق ذلك. وفي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مواقف كثيرة فيها عبر وأحاديث شتى فيها دروس مستفيضة، وسنقف مع بعضها بحول الله وقوته لندخل إلى هذا الموضوع المهم الذي أذكر نفسي وإياكم به، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يكون لنا معينا، إنه نعم المولى ونعم النصير. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kemudian bersalawat serta mengucapkan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya,
sahabatnya, dan orang-orang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun berpisah dalam keadaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah Azza wa Jalla jadikan kita orang-orang yang celaka dan diharamkan dari kebaikannya. Kemudian beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi perkumpulan ini dan dijadikan kita orang-orang yang ikhlas, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat tinggal kita surga yang tinggi. Aku pun mengucapkan penghormatan dan berterima kasih atas kehadiran antum semua di tempat yang mulia ini, yang mana saya mengetahui sebagian di antara kalian datang atau di antara antum datang dari tempat-tempat yang jauh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi olehnya. Saudaraku yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada kesempatan ini adalah salah satu tema yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang tinggi dan kemuliaan yang agung, yang mana tidak akan ada kebahagiaan, tidak akan ada keselamatan dan keberuntungan kecuali dengan mewujudkan yang akan kita kaji di kesempatan ini. Kalau kita melihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berbagai macam sikap, keadaan ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan yang berkaitan dengan tema kita kesempatan malam ini. Dan sungguh berbicara tentang tema yang akan kita sampaikan ini adalah memiliki banyak pelajaran yang akan bisa kita ambil, dan dengan izin Allah Azza wa Jalla kita akan ambil satu demi satu dan kita akan masuki tema yang sangat penting ini dengan tujuan saya ingin mengingatkan diri saya sendiri, kemudian juga mengingatkan antum semua di tempat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan dari Allah Tabaraka wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang menjaga dan sebaik-baik penolong. وكان صلى الله عليه وسلم له مواقف يفرح لها كثيرا ومواقف حزن لها كثيرا صلى الله عليه وسلم. دخل ذات يوم إلى يهودي صغير وهو يحتضر في آخر أنفاسه قبل الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله، من شفقته وحرصه على هداية هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، وهو يقول له قل لا إله إلا الله. فتردد هذا الفتى اليهودي وهو ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبيه وكأنه يستأذن والده، فقال له والده أطع أبا القاسم. فقال الفتى اليهودي قبل موته هذه الكلمة العظيمة التي بها النجاة من النار والفوز بالجنة، قال لا إله إلا الله. فرح النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر وأنار وجهه وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وفي الجانب الآخر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية عمه أبي طالب الذي آواه ونصره ورعاه ورباه وكان في كنفه وكان هو الحامي له بعد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يهتدي عمه الذي هو أخو والده والذي له فضل عليه، ولكنه
ولكنه يوحى إليه بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، لتعلم من هذه القصة ومن تلك القصة أمرا عظيما كبيرا جليلا أذكرك به بعد هذه الفقرة. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kesempatan beliau banyak bergembira. Dalam beberapa kesempatan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang anak Yahudi dalam keadaan sakratul maut, di akhir napasnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada si anak, "Qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Inilah bentuk bagaimana giatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada umat ini. Maka sang pemuda ini bimbang dan ragu, sambil menoleh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesekali menoleh ke orang tuanya, seolah-olah dia minta izin kepada orang tuanya. Maka orang tuanya mengatakan, "Ati Abul Qasim." Taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingnya mengucapkan suatu kalimat yang akan menyelamatkannya dari api neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Maka sang anak Yahudi ini mengatakan la ilaha illallah. Nabi alaihi salatu wassalam setelah mendengar ucapan ini, beliau bergembira, wajahnya berseri-seri. Sambil keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkannya dari api neraka dengan sebab diriku. Dari sisi lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha sekuat tenaga bagaimana memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada pamannya Abu Talib yang telah melindunginya, yang telah menjaganya, yang telah membesarkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berangan-angan bagaimana pamannya bisa mendapatkan hidayah. Paman Nabi alaihi salatu wassalam, saudara dari bapak beliau, yang mana dia telah memiliki banyak kelebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi telah diwahyukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha." Ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah orang-orang yang kau cintai, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dari kedua kisah itu, kita akan mengetahui suatu perkara yang agung, perkara yang besar dengan izin Allah Azza wa Jalla setelah berikut ini. إنك بعد هاتين القصتين اللتين سقتهما مثالا من سيرته صلى الله عليه وسلم، والأمثلة كثيرة، إني أريد أن أقول لك أن تعلم وتعرف معنى قوله تعالى: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وتعلم وتعرف وتتذكر معنى قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ثم بعد ذلك تفكر بقلب راض ولسان شاكر ذاكر لمولاه وآلائه العظيمة، وهو يرفع يديه حامدا ربه يقول: الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام، الحمد لله الذي أنقذنا من براثن الشرك وأوحال الخرافة، الحمد لله الذي اصطفانا لهذا الدين القويم الصراط المستقيم، هذا الدين العظيم الذي لا يعطيه الله سبحانه وتعالى إلا من يحب، وذلك مصداقا لقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا علمت ذلك وتحقق في قلبك واستحضرت هذه النعمة الكبيرة العظيمة والمنة الجليلة التي حرمها أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم،
فإني سأقول لك أمرا آخر. Ayuhal ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui dua kisah yang saya bawakan tadi sebagai contoh dari sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, saya ingin katakan kepada antum semua, kita akan mengetahui makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah." Kita tidak mungkin akan mendapatkan hidayah kalau bukan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah semua. Dari sini kita akan mengetahui dan kita mengingat makna dari firman Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian kita renungkan dengan hati yang penuh dengan ketenangan dan keridhaan, lidah yang berzikir, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil menadahkan kedua tangan, kita ucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah kepada Islam, nikmat Islam. Yang Allah Subhanahu wa taala pula telah menyelamatkan kita dari kotoran-kotoran kesyirikan dan menyelamatkan kita dari khurafat-khurafat. Allah Subhanahu wa taala tunjuki kita kepada agama yang lurus ini. Yang mana agama yang lurus ini, Islam, agama yang lurus ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa taala. Dari sini kita akan mengetahui pembenaran dari apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dari apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana nikmat hidayah kepada Islam adalah nikmat terbesar yang mana Abu Talib sendiri tidak mendapatkannya. Saya akan katakan kepada antum semua pada kalimat berikut ini. أقول لك أخي الكريم إن هذه الهداية وهذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أعظم رابطة وهي أعظم ميثاق وهي الصلة بين المسلم وأخيه. إنني لأجد محبة لكم وصلة وثيقة أتلمسها التي تربط ويربط بيننا فيها قول لا إله إلا الله. وإن المسلم ليبغض ويكره المشرك ولو كان قريبا له. قال جل من قائل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إن المسألة هي أعظم من الصلة والقرابة. إنها دين عظيم قويم يربط بين المسلم وأخيه، يحبه ويواليه ويدافع عنه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. إن هذه النعمة تقول لك كن لأخيك المسلم، كن قريبا منه، مراعيا لحاله، مؤديا لحقه، ناصحا له، مشفقا عليه، بعد أن علمت أن الله من عليك بهذه الرابطة القويمة العظيمة. ثم أخي في الله، إذا استشعرت هذه النعمة ومكانتها وشأنها وأن الله اختارك واصطفاك لها، جدير بك أن تعتني بها وتحافظ عليها وتمنعها من أشد ما تمنع من أولادك وبدنك ومالك. تكون حارسا لها مما يخدشها أو يناقضها أو ينقصها أو يدنسها. وإني بعد هذه الفقرة سأنبهك على كثير مما يخالف هذه النعمة ويناقض هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. أيها الحاضرون رحمة الله سبحانه وتعالى. Saya katakan, saudaraku yang mulia, hidayah kepada Islam dan hidayah kepada tauhid dan kalimat la ilaha illallah sesungguhnya
Islam dan la ilaha illallah ini merupakan pengikat yang terkuat, yang menghubungkan kita antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Sungguh saya merasakan bagaimana kuatnya kecintaan dan hubungan antara saya dengan saudara-saudaraku yang ada di tempat ini. Yang mana menghubungkan kita adalah kalimat la ilaha illallah. Yang menjadikan kita saling cinta adalah kalimat la ilaha illallah. Seorang muslim, dia akan membenci seorang musyrik, seorang kafir, meskipun dia kerabat terdekat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Kalian atau engkau tidak akan menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, akan saling berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah, yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkasih sayang dengan meskipun dengan bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, kerabat mereka, saudara mereka. Maka perkara yang sangat agung, yang paling agung adalah la ilaha illallah. Dia lebih agung dari sekedar hubungan. Dia lebih agung dari sekedar kerabat. Dia adalah agama yang agung, agama yang lurus, yang mengikat antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Dengannya dia berloyalitas. Dengan kalimat ini dia saling bela. Karena seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah saudara. Tidak boleh untuk dizalimi, tidak boleh untuk dihinakan. Dan seorang muslim dengan muslim yang lainnya ibarat satu bangunan yang satu sama lain saling kuatkan. Nikmat yang sangat agung ini mesti kita tumbuhkan dan kita jaga dengan kita saling nasihati dan kita saling ingatkan di antara sesama kita. Ketahuilah, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang menghubungkan satu dengan lainnya, yang menjadikan hubungan kita terjalin kuat, maka ketika kita merasakan bagaimana tingginya kedudukan la ilaha illallah, dan Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk memegang teguhnya, maka amat layak bagi kita semua untuk memberikan perhatian yang besar terhadap kalimat ini. Yang mana perhatian kita dan penjagaan kita terhadap kalimat ini lebih dari kita menjaga anak-anak kita, menjaga harta kita, menjaga diri kita. Hendaklah kita berusaha sekuat tenaga, jangan sampai kalimat la ilaha illallah kita terkotori, kalimat la ilaha illallah kita terkontaminasi, kalimat la ilaha illallah kita akan kurang. Tentu dengan kita menjaga dan menghindari pembatal-pembatalnya, dan ini yang akan kita jelaskan pada poin-poin berikut ini. إن كثيرا من المسلمين الموحدين ليقعون في ما يخالف التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، إما جهلا وإما بهوى، وذلك مصداقا لقوله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. من أعظم ما يناقض هذه الكلمة العظيمة التي هي مفتاح الدخول للإسلام، من أعظم ما يناقضها الشرك في عبادة الله. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من هذا الشرك المذموم القبيح الذي استعاذ منه الخليل عليه السلام في قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، من ذلك دعاء الأموات، الميت الذي يحتاج إلى الدعاء. يقع بعض المسلمين المنتسبين إلى لا إله إلا الله بالشرك من خلال دعائهم لهذا الميت العاجز المحتاج للدعاء، ومن ذلك الاستغاثة بهم وطلبهم وطلب الغوث منهم، ومن ذلك النذر لغير الله، ومن ذلك الذبح لغير الله في مظاهر كثيرة
وصور متعددة في مناقضة ومناهضة ومضادة لا إله إلا الله، يقع فيها كثير من المسلمين وللأسف جهلا منهم بأن هذا مخالف للا إله إلا الله. ومن قال لا إله إلا الله وهو يعلم معناها فإنه لا يمكن أن يخالفها، ولذلك فإن أبا جهل وأمثاله امتنعوا عن قول لا إله إلا الله لأنهم يعلمون معناها، وكثير من المسلمين هو أجهل في معنى لا إله إلا الله من أبي جهل. ونسأل الله من خلال هذا اللقاء الكريم أن يكون خروجنا منه بمعرفة وعلم أكبر لهذه الكلمة التي هي الركن الأول من أركان الإسلام، فهذا هو الناقض الأول والأكبر، وهو الشرك في عبادة الله تعالى. Ayuhal hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kaum muslimin yang jatuh dalam hal-hal yang menyelisihi tauhid, entah karena kejahilan mereka atau karena hawa nafsu yang ada pada diri mereka. Tentu jatuhnya seorang muslim dalam kesyirikan ini, dalam hal-hal yang merusak tauhid, ini bentuk dari pembenaran firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala melainkan mereka berbuat syirik kepada Allah azza wa jalla. Pembatal yang terbesar di antara pembatal la ilaha illallah adalah asyirku fil ibadah, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Allah tabaraka wa ta'ala telah sebutkan di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni orang-orang yang mempersekutukannya dan mengampuni selain dari itu bagi yang dikehendaki. Kemudian juga dalam ayat yang lain, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah azza wa jalla haramkan atasnya surga dan tempat tinggalnya di neraka, dan orang-orang yang syirik tidak akan ada yang mampu untuk menolongnya. Kesyirikan yang tercela ini, kesyirikan yang buruk ini, sungguh Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam telah meminta perlindungan kepada Allah azza wa jalla akannya. Sebagaimana dalam firman Allah azza wa jalla, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku beserta keturunan-keturunanku, jangan sampai kami menyembah berhala. Di antara bentuk kesyirikan adalah meminta kepada orang mati. Minta kepada orang-orang mati telah jatuh padanya sebagian kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah, berdoa, minta tolong, minta bantuan kepada mayit yang lemah. Kemudian al-istighatsah, minta pertolongan di kala sempit dan susah. Kemudian juga bernazar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga menyembelih, dan berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Maka sebagian kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah sangat disayangkan mereka membatalkannya, entah karena kejahilan mereka atau karena hawa nafsu yang muncul dari mereka. Padahal mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, berbeda dengan Abu Jahal. Dia mengetahui makna la ilaha illallah, maka dia tidak berani mengucapkan la ilaha illallah karena memahami maknanya. Dan banyak kaum muslimin di zaman sekarang ini, kita katakan lebih jahil ya dari Abu Jahal akan makna la ilaha illallah. Maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pemahaman tentang la ilaha illallah beserta pembatal-pembatalnya, yang mana la ilaha illallah merupakan rukun Islam yang pertama. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu tentang hal-hal yang membatalkan kalimat la ilaha illallah. نأخذ سؤال للحضور. السؤال الأول: ذكرنا دليلا من القرآن على أن الهداية من الله وأنها محض فضل من الله، من يذكر هذا الدليل؟ طيب،
Para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ini ada pertanyaan dari Syekh. Sudah kita sebutkan bahwasanya hidayah merupakan karunia Allah azza wa jalla, semata-mata dari Allah. Maka beliau minta disebutkan dalilnya. Ini kacamatanya. Tahan. أحسنت. هذا الدليل فيه المعنى هذا، ولكن في دليل آخر أوضح من هذا ذكرته. يعني في نص صريح في هذا Coba ya. أحسنت. نستفيد من هذه الآية ماذا؟ Apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Maju. Apa faedah yang kita ambil dari ayat ini sesuai dengan pertanyaan yang tadi? Jadi pertanyaan itu jawabannya. Ayo maju. Dzakarul ayah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tidak mungkin kita mendapat hidayah kalau bukan Allah yang memberikan hidayah. هذا شخص قام أمرته بالجواب ولم يجب، أريد أن يقوم مرة أخرى. الآن قلت لا أجب، وإذا أخرت هذا ولا يقوم مرة أخرى أسأل السؤال آخر. Masya Allah. 100 real para jamaah. Pecat, lon liar ide lon. طيب هذا صاحبنا دعه يقوم أسأل سؤال. صاحبنا هذا صاحب لا أنا أعرفه بشكل. قم. يعرف نفسه. اجلس. أسألك سؤال آخر قل له. Pertanyaan yang lain siap. Gerak. Soal mana? Soal. Baik. Pertanyaan dari saya kata Syekh ini. Sebutkan 2 dalil bahwasanya syirik itu sangat berbahaya. Dalil yang tadi. ماذا سألت؟ Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru liman yasha. أجاب أم لم يجب؟ أجاب. تقييم. أجاب. تحمل. خلاص. خلاص. Sini, majuan. Masya Allah. Pecat si lain nu. Masya Allah. Barakallah fiik. Barakallah. أيها الإخوة الكرام، تكلمنا عن الناقض الأول وهو الشرك. أما الناقض الثاني فهو أن يجعل المسلم الذي يقول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله أن يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويطلب منهم الشفاعة ويتوكل عليهم ويجعلهم بينه وبين الله، لا يسأل الله مباشرة. وهذا الفعل هو كفر إجماعا بإجماع قول أهل العلم، ودليل ذلك قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فقد ذكر جل وعلا في ختام الآية بأن ذلك شرك ينزه عنه الله سبحانه وتعالى، بل الدعاء واللجأ إلى الله مباشرة. قال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وليس بين الله وسائط، لا أنبياء ولا ملائكة في الدعاء والعبادة، بل يعبد الله سبحانه وتعالى مباشرة، وهذا من فضله ورحمته على عباده جل وعلا. Kaum muslimin rahmat Allah azza wa jalla, kita telah ambil pembatal yang pertama yaitu syirik dalam ibadah. Kemudian kita ambil pembatal yang kedua, seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah membuat perantara antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu wasa'id, wasilah, perantara. Yang mana perantara ini dimintai berdoa kepadanya, meminta syafaat kepadanya, bertawakal, berserah kepadanya. Dia tidak minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung, tetapi dia memakai perantara. Tentu amalan ini merupakan kafir secara ijma'. Hal ini telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yang artinya mereka menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana selain Allah yang disembah itu tidak bisa memberikan mereka mudarat, tidak pula memberikan mereka manfaat. Lalu mereka mengatakan mereka itu adalah syufa'auna indallah, pemberi syafaat kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di akhir ayat bahwasanya Allah berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik. Perhatikan di sini, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di akhir ayat bahwasanya amalan mereka syirik dan mereka jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari amalan tersebut. Maka kita dalam berdoa hendaklah langsung meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala tanpa harus menggunakan perantara. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, yang artinya apabila hambaku meminta kepadaku, sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan seluruh permintaan yang meminta kepadaku. Maka tidak ada perantara antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam berdoa dan yang lainnya. Entah yang kita jadikan perantara para nabi, atau yang kita jadikan perantara para malaikat. Ketahuilah, kita meminta langsung kepada Allah, berdoa langsung kepada Allah, ini merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kita semua. وأريد أن أقف عند هذا الموضوع وقفة، وهي مهمة غاية في الأهمية، وهو أن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، قريب من المحسنين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالله جل وعلا يجيب من دعاه، ويعطي من سأله، ويرحم من استغفره ويغفر له، ولكنه سبحانه وتعالى إنما يهب هذه المنائح والفضائل والفواضل لمن كان قريبا منه. قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. فظنك بربك الكريم يجلب لك حسن العاقبة، ويجلب لك الرحمة، ويجلب لك العفو والمغفرة. إن هذا الإسلام الدين العظيم يقول لك: توجه إلى ربك وأنب إلى مولاك، ولا يتعلق قلبك بسواه. وفي الآية التي مرت بنا قبل قليل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. في كل القرآن إذا ورد السؤال يكون ما بعده مبدوءا بقل، في مثل قوله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. كل الآيات التي فيها سؤال فيها قل.
إلا هذه الآية التي تدل على قربه جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل فقل إني قريب. إذا عرفت ذلك ففرق قلبك من تعلقه بغير الله، وليكن رجاؤك بربك كبير وأملك به عظيم، لا لعملك ولا لحسن إيمانك، وإنما لرجائك بفضل الله ورحمته ولكرم ربك. إن هذا المعنى لكبير، وهو استحضار قربه تعالى. ثم أنبه أيضا إلى مسألة في العقيدة يخطئ فيها كثير من المسلمين، وهو اعتقادهم أن الله جل وعلا في كل مكان، وهذا اعتقاد باطل يناقضه صحيح السنة وصريح القرآن. فالله سبحانه وتعالى يقول: وهو الله في السماوات والأرض. وفي كثير من السنة والقرآن يذكر تعالى أنه في السماء. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ومعنى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، هذه معية العلم، فالله مطلع جل وعلا بعلمه، ولكنه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله جل وعلا، من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. فهذه المسألة واجب وحري على المسلم أن يستحضرها حتى يعرف مولاه ويستطيع أن يدعوه ويرجوه، وهو متعلق قلبه بربه الذي في السماء جل وعلا. Ayuhal hadirun rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Di sini kita ingin berhenti sejenak karena ada suatu hal yang sangat penting. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengan hambanya, dekat dengan orang-orang berbuat baik. Sebagaimana Allah azza wa jalla sebutkan: wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku meminta dan bertanya akan diriku, berdoa kepadaku, sesungguhnya aku dekat. Allah subhanahu wa ta'ala jawab siapapun yang berdoa, dan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan siapa yang meminta. Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang-orang minta rahmat dan mengampuni orang-orang minta ampun. Tentu dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan bagi orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku bergantung pada sangkaan hambaku akan diriku. Maka dengan kita berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang kita inginkan. Agama yang agung ini, agama Islam, telah memerintahkan kita untuk menadahkan kedua tangan kita kepada Allah, menghadapkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hati kita bergantung kecuali hanya kepadanya. Maka perhatikan dalam ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku berdoa, meminta kepadaku, maka aku dekat. Perhatikan di dalam Al-Quran, seluruh ayat setelah datang sa'alaka atau yas'alunaka, setelah kata-kata yas'alunaka atau yas'aluka, ini datang kata qul. Perhatikan di antaranya firman Allah azza wa jalla, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal, yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw. Dan selanjutnya perhatikan ayat-ayat ini, yas'alun, mesti setelahnya ada kata-kata qul, kecuali ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tidak ada kata-kata qul. Ini menunjukkan apa? Kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Maka hendaklah kita kosongkan hati kita sejenak.
Dan selalu kita kosongkan dari bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita karena besarnya iman kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita karena harapan kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Kemudian yang ingin saya ingatkan juga di sini. Sebagian kaum muslimin berakidah dan berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Ketahuilah ini adalah akidah yang batil. Telah dibatalkan oleh hadis yang jelas, yang sahih. Kemudian ayat yang nyata dan jelas. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, dialah Allah Subhanahu wa taala yang di langit. Kemudian juga dalam hadis-hadis yang lain dan ayat-ayat yang lain. Kemudian kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang budak perempuan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dia menjawab, "Fis sama," di atas langit. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Siapa aku?" "Engkau Rasulullah." Maka Nabi alaihi salatu wasallam katakan, "Merdekakan dia, sungguh dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Perhatikan di sini makna dari al-ma'iyyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Ini adalah ma'iyyatul ilm. Ilmu Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Allah Azza wa Jalla mengetahui segalanya. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya. Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya yang layak dengan kebesarannya, tanpa kita harus tanyakan bagaimana caranya, dan tanpa kita permisalkan, dan tanpa kita contoh, berikan percontohan, dan tanpa pula kita ingkari. Ini kewajiban bagi setiap kaum muslimin mengimani hal tersebut. Kemudian juga bagi setiap kaum muslimin mengimani Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya, dan hendaklah kita perbesar harapan kita juga kepada Allah Tabaraka wa taala. وإذا لم نقل أن هذه المعية هي معية العلم، وأن الله سبحانه وتعالى في السماء مستو على عرشه، فإنه يلزم من ذلك لوازم فاسدة، منها أن الله جل وعلا وقد تنزه عن ذلك، يلزم من هذا القول أنه متعدد. إذا كان الله في كل مكان وفي كل نفس فإن الإله ليس واحد، وإنما هو بعدد الأنفس وعدد الأمكنة. ويلزم من هذا القول الفاسد أن الله يكون في كل مكان ولو كان خبيثا، في مثل الحمام وغيره مما ينزه عنه الله جل وعلا. بل هذه المعية هي معية العلم. وفي القرآن معية أخرى ذكرها الله في مواطن، وهي معية النصر والتأييد، التي ذكرها الله في قوله تعالى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، لما قال لصاحبه أبا بكر رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية هي معية النصر والتأييد، وهي مزيد على معية العلم. وأما القول الذي ذكرنا بطلانه فإن المسلم لا بد أن يتجرد ويتخلص منه، لأنه قول فاسد غاية في السوء. بل الله جل وعلا في السماء، بل القلوب تتوجه بفطرتها إلى الله، فعند الدعاء تقول يا الله، ولا تقول يا الله. الله في السماء جل وعلا، فيرفع الداعي يديه إلى السماء. بل البهيمة من كان منكم لديه أغنام أو أبقار يرى أنها عند اشتداد الألم، عند المخاض، عند الولادة، فإنها ترفع رأسها إلى السماء. فهذه المسألة مسألة مهمة أردت أن تتحقق في قلوبكم لئلا نقع فيما يناقض هذا التوحيد والإيمان الذي وفقنا الله له جل وعلا. Ayuhal hadirun dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita tidak mengatakan kebersamaan di sini adalah kebersamaan ilmu, dan kita tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya, tentu akan mendatangkan konsekuensi yang rusak.
keharusan-keharusan yang rusak. Sekiranya kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, maka keharusan yang rusak dan konsekuensi yang buruk adalah ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak esa. Allah Subhanahu wa taala banyak. Jikalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, maka akan ada Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat, di setiap nyawa, di setiap badan. Maka sejumlah itulah Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah Maha Suci akan dari hal tersebut. Kemudian keharusan atau konsekuensi yang rusak yang kedua, jikalau kita mengatakan Allah Azza wa Jalla di mana-mana, maka Allah Subhanahu wa taala akan berada di seluruh tempat, hatta tempat itu jelek, hatta tempat itu buruk. Jikalau kita tidak mengatakan kebersamaan di sinilah kebersamaan ilmu. Ketahuilah bahwasanya di samping kebersamaan ilmu, Al-Quran telah menyebutkan ada bentuk kebersamaan Allah dengan makhluknya dalam bentuk lain, yaitu apa? Kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan kisah ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah bersama sahabatnya. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nabi SAW berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, jangan engkau bersedih, jangan engkau susah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Maka di sini maknanya adalah an-nasr wa ta'yid. Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi, yaitu Allah menolong nabinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala membela nabinya, di samping Allah Subhanahu wa taala mengetahui nabinya. Kemudian kita sebagai kaum muslimin hendaklah kita menghindari akidah yang buruk tersebut. Menjauh dari keyakinan atau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Harus kita menghindar. Hendaklah hati kita hanya berkeyakinan, dan ini pun yang ada di fitrah setiap orang, bahwasanya dia yakin Allah Subhanahu wa taala di atas. Lihat tangan kita ketika kita berdoa, siapapun yang berdoa mesti tangannya seorang menadahkan kedua tangannya ke atas. Tidak ada seorang pun ketika berdoa dia menadahkan tangannya kemana-mana. Ini fitrah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas. Kemudian juga kita lihat bagaimana binatang-binatang. Sekiranya seorang memiliki kambing atau yang lainnya, ketika merasakan sakit atau ketika dia melahirkan, maka dia akan mengangkat tangannya ke langit. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya, dan seluruh hati difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. طيب سؤال. ذكرنا في خلال الكلام معيتان، من يذكر لنا هاتين المعيتين والفرق بينها وبين المعية المناقضة للا إله إلا الله مع الدليل؟ أولا أختار هذا إذا كنت تجيب على السؤال ممكن تطرح له السؤال. Baik, pertanyaan para jamaah. Beliau ingin dijawab tentang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya ada dua macam. Kemudian ini masih ada buntutnya nih pertanyaannya para jamaah. Ya, beliau minta disebutkan dalilnya. Kemudian apa bedanya ma'iyah kedua ma'iyah tersebut dengan ma'iyah yang membatalkan la ilaha illallah, atau kebersamaan yang membatalkan la ilaha illallah. Jadi pertama, dua macam ma'iyah. Kemudian sebutkan dalilnya. Apa beda ma'iyah yang dua ini dengan ma'iyah yang membatalkan la ilaha illallah? صعبنا عليهم السؤال كلهم صعبنا السؤال. إذا ما دام واحد يرفع أو اثنين يرفع ما تصعب إن شاء الله. Siapa yang bisa jawab ini? جاوب. تفضل. هذا قريب. طيب المعية التي هي المعية الصحيحة وهو معكم ما معناها؟
يعني معية العلم. طيب المعية الأخرى التي ذكرناها ما هي؟ وما الدليل عليها؟ معية صحيحة ذكرناها والدليل عليها نذكرها؟ لا نذكر. لا السؤال، ركز معي في السؤال. السؤال فيه معية أخرى ذكرتها، اذكرها واذكر الدليل عليها. الجواب ناقص. واضح السؤال؟ نعم. ما الدليل عليها؟ تعال تفضل. إن الله، تفضل تعال. اسمك؟ طيب طيب أيها الإخوة الكرام، كان محور حديثنا عن نواقض هذه الكلمة العظيمة ونواقض التوحيد، ومر معنا ناقضان. الناقض الثالث هو ناقض مهم قد لا يأبه له كثير من المسلمين، وهو الشك في شرك المشركين وكفرهم. من تردد أو شك في كفر المشركين الكفار الأصليين الذين يعبدون من دون الله، يشك في كفرهم وخروجهم من دين الإسلام، فإن هذا كفر. وهذا مما يتردد كثيرا هذه الأيام بدعوى الأخوة الإنسانية وبدعوى ترك البغض والكره، مع أن هذا الدين قام على المحبة والكره وعلى الولاء والبراء، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ويجب عليك أن تعلم موقنا أن الله لا يقبل دينا غير الإسلام، ولو كان اليهودية والنصرانية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت أصول هذه الأديان صحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن هذه الشريعة الإسلامية هي ناسخة لكل الشرائع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وسبب هذا الحديث هو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مرة معه أوراق من التوراة يتصفحها، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم غضب وتغير وجهه وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. محبة ويقين بأن هذا هو الدين الصحيح، وكره ويقين بكل ما سوى دين الإسلام. ولا يعني هذا استباحة دماء الكفار كلهم والاعتداء عليهم، لا، وإنما المسلم يعلم أن من لم يدخل في هذا الدين فهو كافر، إن مات على كفره فهو خالد مخلد في النار. من شك في هذا فقد خرج من دائرة الإسلام. Ayo hadirin rahmat Allah azza wa jalla, pembatal yang ketiga itu ragu akan kesyirikannya orang-orang musyrikin dan kekafirannya orang-orang kafir. Barang siapa yang meragukan akan kesyirikannya orang-orang musyrik, kafirnya orang-orang kafir yang asli kafir, maka sungguh dia kafir pula. Yang mana di zaman kita, ya di hari-hari ini, banyak orang yang meragukan akan kekafirannya orang kafir dan kesyirikannya orang musyrik dengan dalih persaudaraan, dan meninggalkan kebencian terhadap ya orang-orang kafir yang lain. Padahal kita mengetahui bahwasanya Islam dibangun atas dasar cinta dan benci, wala dan bara, berloyalitas dan berlepas diri. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, di antara kalian ada yang beriman, di antara kalian ada yang kafir. Dan kita perlu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama apapun selain dari agama Islam. Meskipun kita memahami bahwasanya dahulu asal dari agama ini adalah agama itu adalah benar. Tetapi kita mengimani
apa yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Barang siapa yang mencari selain dari Islam sebagai agama bagi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Ketahuilah, syariat kita telah menghapus syariat-syariat sebelumnya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda dalam yang artinya, sekiranya Nabi Musa masih hidup, tidak ada jalan lain bagi dia dan tidak ada alasan baginya melainkan dia harus mengikuti aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini muncul karena apa? Yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menemukan beberapa lembar Taurat dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ini sungguh dalamnya ada kebenaran." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya bin Khattab, apa engkau masih ragu dengan apa yang aku bawa?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Andai kata Musa masih hidup, tidak ada jalan baginya melainkan dia harus mengikuti aku." Kita harus cinta dan meyakini bahwasanya Islam ini adalah agama yang benar. Kemudian kita harus benci dan meyakini bahwasanya agama selain Islam adalah agama kafir, agama batil. Tentu dengan keyakinan seperti ini bukanlah menuntut kita untuk menghabisi dan membunuh seluruh orang-orang kafir. Tidak. Tetapi ada kafir yang berhak untuk diperangi dan ada pula kafir yang tidak boleh untuk kita perangi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita pahami dan perlu kita yakini bahwasanya agama Islam adalah agama yang hak. Naam. كذلك من النواقض لهذه الكلمة لا إله إلا الله، من النواقض التي يجب على المسلم أن يحذرها ويتجنبها الاستهزاء والسخرية بشيء من الدين، فإن من استهزأ بشيء من الدين فقد كفر. وقد حكى الله قصة من استهزأ ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم القراء في قوله: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء. قالوا هذه الثلاث الكلمات فقط. قال الله سبحانه وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا الاستهزاء مخرج من الدين ومخرج من ملة الإسلام، وهو كفر أكبر. ونجد في بعض المسلمين من يستهزئ ببعض الشعائر من مظاهر الصلاح والدين الظاهرة كاللحى وكتقصير الثياب، وأيضا من المظاهر الأخرى. والكلام في الاستهزاء يطول، ولكنني أريد التنبيه إلى هذا المعنى. كذلك من النواقض بغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به الإنسان فإنه يكفر. إذا أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر. قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ويتكلم كثير من الناس الآن حول التسوية في الميراث، وكره أن يكون الرجل له ضعف ما للأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين. ويتكلم بعضهم عن أحكام الرجم في الزنا، ويتكلم بعضهم عن كثير من أحكام الدين في مثل الردة، وفي أمثلة كثيرة، وهو يكره هذه الأحكام، وهو بكرهه هذا يخرج من الدين ولو عمل بها. فاحذر أن يقع في قلبك كره لشيء ولو كان يسيرا من دين الله، بل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أو في كتاب الله جل وعلا فهو محبوب مرضي به حتى يكتمل إيمانك ولا تقع فيما يناقض هذا. Hadirin rahmatullah azza wa jalla. Demikian di antara pembatal pula yaitu memperolok-olok ajaran Islam. Sedikit saja dari ajaran Islam, maka dia jatuh dalam kekafiran. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan bagaimana kisah
orang-orang yang memperolok-olok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para penghafal Quran. Mereka mengatakan, sungguh kami tidak pernah melihat orang yang paling rakus kecuali mereka. Orang yang paling pengecut kecuali mereka. Orang yang paling dusta kecuali mereka. 3 kalimat ini mereka lontarkan terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin rahmatullah azza wajalla. 3 kalimat ini menjadikan mereka keluar dari Islam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian cari-cari alasan, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Tentu ini merupakan kafir akbar, kafir besar. Maka kita lihat dan kita temukan sebagian kaum muslimin memperolok-olok orang yang memanjangkan jenggot. Memperolok-olok orang yang memendekkan sarungnya, yang laki-laki atau celananya. Dan yang lainnya. Kemudian berikutnya, di antara pembatal la ilaha illallah, yaitu membenci sebagian apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Meskipun dia mengamalkannya. Membenci apa yang dibawakan oleh Nabi SAW meskipun dia mempraktikkannya. Maka ini adalah menjadikan seorang kafir keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi annahum karihu." Artinya, demikian itu dikarenakan mereka benci terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, fa ahbata a'malahum, maka Allah Subhanahu wa taala hapus dan hancurkan seluruh amal mereka. Contoh, kita melihat sebagian orang membenci pembagian warisan secara Islam, sehingga mereka menyamaratakannya, laki dengan perempuan. Mereka tidak mau melihat laki lebih banyak, perempuan lebih sedikit. Kemudian juga membenci hukum rajam, membenci hukum-hukum agama. Sungguh semuanya ini akan menjadikan orang keluar dari Islam dengan membenci hukum Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia mengamalkannya, meskipun dia mempraktikkannya. Oleh karena itu waspadalah wahai kaum muslimin. Jangan sampai jatuh kepada pembencian terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun sedikit. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang datangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, semuanya wajib kita cintai. Semuanya wajib kita cintai dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Jangan sampai kita benci dan jangan sampai kita tolak, yang akibatnya akan jatuh kita ke dalam al-munaqadhah, yaitu membatalkan la ilaha illallah kita. كذلك من نواقض الإسلام واختصرها لضيق الوقت. الناقض السابع هو السحر، ومنه الصرف والعطف، وهو منتشر في بعض البلاد الإسلامية وللأسف. والدليل على أنه ناقض للإسلام قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وكذلك من النواقض مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. ودليل أن هذا ناقض للإسلام وخروج من الملة قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن نواقض الإسلام المهمة التي تخفى على كثير من المسلمين أن يعرض الإنسان المسلم عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعلمه ولا يعمل به، فتجده لاهيا ساهيا مشغول بكل شيء إلا في دينه، مشغول بالدنيا وبالمال والأولاد، ولكنه معرض عن هذا الدين الذي هو عصمة أمره والذي فيه نجاته في دنياه وأخراه. يعرض عنه، لا يتعلم الدين ولا يعرف أحكام التوحيد ومعنى لا إله إلا الله ومدلولها ونواقضها، ولا يعلم أركان العبادات مثل الصلاة والحج والزكاة، ولا يتعلم ذلك ولا يبحث عنه ولا يسأل، ويقع في الخطأ ويترك كثير من الواجبات والأركان وهو معرض عن دين الله بالكلية.
هذا الإعراض هو ناقض من نواقض الإسلام، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. كذلك الناقض الأخير وهو العاشر: اعتقاد أن بعض الناس يمكن أن يخرج من الإسلام وأنه يسعه ترك هذا الدين. فإن من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن الدين فإنه يكفر، لقوله تعالى: وقد مر بنا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه جملة نواقض وليست كل النواقض. حري بالمسلم أن يتعلمها وأن يعيها وأن ينطلق منها إلى معرفة دينه، وأن يهتم لحمايته وصيانته ورعايته والخوف عليه، لأنه هو أغلى ما يملك. كل فقد هين إلا فقد الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه المأثور: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن كل مصيبة في سوى الدين هينة، ولو كانت فقد ولد أو والد أو مال. Hadirin rahmatullah azza wa jalla. Kemudian di antara pembatal la ilaha illallah dan pembatal Islam adalah sihir. Di antara bentuk sihir adalah as-sarf. As-sarf ini adalah seorang suami istri dijadikan berpisah. Ya, kalau bahasa Sasak sebagiannya katanya semri, para jemaah. Sarf namanya ini. Jadi yang sudah akor dibuat menjadi tidak akor. Kemudian al-atf, yang tidak akor menjadi akor. Ya, kalau bahasa kita senggeger, ya, pelet, dan semisalnya. Sungguh sangat disayangkan ini tersebar di negeri-negeri kaum muslimin. Dalil yang menunjukkan bahwasanya ini adalah pembatal Islam, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah. Kita mengingat para jamaah, tidaklah keduanya, dua malaikat yang diturunkan sebagai ujian tersebut, mengajarkan siapapun sihir itu sampai mereka mengatakan, kami ini adalah ujian bagi kalian, jangan kalian kafir. Jangan kalian kafir. Kemudian juga di antara pembatal Islam adalah membantu kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin, menolong mereka untuk melawan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya ini adalah pembatal Islam. Allah sebutkan yang artinya, siapa di antara kalian yang membantu mereka, menolong mereka, maka mereka itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Kemudian di antara pembatal Islam yang banyak kaum muslimin tidak mengetahuinya, yaitu berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla? Tidak mempelajarinya. Kemudian tidak mengajarkannya, kemudian tidak mempraktikkannya. Kesehariannya sibuk terus dengan urusan dunia, sibuk terus dengan harta, sibuk terus dengan urusan anak dan istri, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal agama Allah adalah ismatu amrihi. Ini yang akan melindungi segala urusannya, yang akan menjaga segala urusannya. Dan sesungguhnya agama ini akan menyelamatkannya dari dunia sampai akhirat kelak. Dia tidak mempelajari tauhid. Dia tidak mengetahui apa kandungannya, apa pembatalnya, apa rukunnya. Tidak mempelajari rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman. Kemudian rukun-rukun ibadat, salat, haji, dan yang lainnya. Yang mana? Jatuh dalam kemungkaran, jatuh dalam kesalahan, dan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Sungguh ini merupakan pembatal Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, yang artinya tidak ada orang yang lebih zalim selain dari orang-orang yang diingatkan kepadanya ayat-ayat Rabb-Nya. Ya. Lalu dia berpaling. Sesungguhnya kami terhadap orang-orang jahat pasti akan memberikan balasan. Kemudian juga di antara pembatal Islam, pembatal la ilaha illallah, yaitu berkeyakinan bolehnya sebagian orang atau bolehnya seorang keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar dari ajaran Islam. Tentu ini merupakan kekufuran. Sebagaimana yang telah kita ketahui dalilnya, yang artinya barang siapa yang mencari
selain Islam sebagai agama baginya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Inilah dia di antara pembatal-pembatal la ilaha illallah, pembatal Islam, bukan semua pembatal. Maka amat layak bagi seorang muslim untuk mempelajarinya, untuk mengajarkannya, kemudian untuk terus mengkajinya dan memberikan perhatian dan menjaganya, karena Islam adalah hal yang termahal yang ada pada dirinya. Kita kehilangan apapun ini ringan, tetapi ketika kita kehilangan agama ini yang sangat berbahaya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa dalam doa beliau yang terkenal, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah itu pada agama kami. Karena apa? Kita kehilangan dunia, kehilangan anak, kehilangan harta, ini masih ringan. Tetapi ketika kita kehilangan agama, maka hancurlah segala-galanya. بعد هذا تعرف أن لا إله إلا الله التي هي مفتاح الجنة، ولكن المفتاح لا يفتح الباب إلا إذا كان له أسنان. فما هي أسنان لا إله إلا الله؟ أسنان لا إله إلا الله هي شروطها. فهذه الكلمة لها شروط، لا يمكن أن تدخل الإنسان في الإسلام فيفوز بالجنة إلا بتحقيق هذه الشروط، وليست كلمة مجردة. وشروطها 8 جمعها قول الناظم: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة، وانقياد، والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد ألها. علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة، وانقياد، والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد ألها. فالشرط الأول هو العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم بهذه الكلمة ومعناها، فمعناها لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وليس معناها لا خالق إلا الله. وهذه النقطة هي المهمة التي أشرت إليها في أن أبا جهل يعرف معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تمنعه من عبادة الأصنام، وهو يريد أن يعبد الأصنام. ولكن بعض المسلمين يفهم أن لا إله إلا الله لا خالق، لا رازق، لا منزل للمطر إلا الله، وهذا صحيح. ولكن المعنى الآخر الذي تدل عليه لا إله إلا الله لا معبود، لا مألوه إلا الله. العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم اليقين، اليقين بأنه لا إله إلا الله المنافي للشك. والإخلاص الشرط الثالث المنافي للشرك، بأن يقولها مخلصا لله غير مشرك ولا مراء لأحد. العلم واليقين والإخلاص والصدق في هذه الكلمة المنافي للكذب، والمحبة لهذه الكلمة لأنها هي مفتاح الجنة وسبب الهداية. وهذه المحبة هي المنافية للكره والبغض. ثم الشرط الآخر الانقياد لهذه الكلمة، ثم القبول لهذه الكلمة، والشرط الأخير وهو الثامن الكفران بما سوى الله سبحانه وتعالى، وهو الطاغوت، وهو كل ما يعبد من دون الله. هذه الشروط 8 إذا تحققت لدى المسلم تحقق فيه معنى لا إله إلا الله، وصار المفتاح له أسنان، ويفتح بإذن الله له دار السلام، دار الخلد في جنات النعيم. نسأل الله أن يجمعنا بها ووالدينا، آمين. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah semuanya itu, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah adalah kunci surga. Tetapi ingat, seluruh kunci itu memiliki gigi. Gigi inilah dikatakan syarat-syarat la ilaha illallah. Seorang tidak mungkin akan masuk ke dalam Islam dengan Islam yang benar kecuali dengan mewujudkan seluruh syarat tersebut. Yang mana para ulama menjelaskan yaitu ada 8 syarat. Ilmu ini dikumpulkan dalam satu bait syair. Ya, kita ambil syarat ini: ilmu, kemudian yakin, ikhlas, kemudian jujur, kemudian cinta, kemudian patuh, kemudian menerima, ditambah yang ke-8
kufur terhadap sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang dipertuhankan oleh manusia ini. Syarat pertama ilmu. Artinya adalah kita mengilmu meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari la ilaha illallah yang benar. Bukan ya seperti yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin, la ilaha illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Sungguh makna yang kita sebutkan ini bukan ini yang dipahami oleh Abu Jahal. Yang dipahami oleh Abu Jahal itu adalah la ma'budu bihaqqin illallah, maka itulah sebabnya dia tidak berani mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian kita meyakini bahwasanya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada menurunkan hujan kecuali Allah. Ini benar, ya. Allah yang menciptakan, Allah menurunkan hujan, tetapi bukan itu makna dari la ilaha illallah. Kemudian syarat yang kedua adalah yakin, yang ini yakin ini akan meniadakan keraguan. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas ini akan meniadakan kesyirikan dan berlepas diri dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya jujur, ya, membenarkan, dan ini akan meniadakan pendustaan. Kemudian al-mahabbah, cinta, yang mana kita mengetahui kunci surga ini yang kita inginkan masuk ke dalam surga. Ketahuilah lawan dari cinta ini akan meniadakan kebencian. Kemudian al-inqiyad, patuh, ya, manut, nurut, londo. Kemudian qabul, menerima. Dan yang terakhir kafir terhadap sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim menjauhi pembatal-pembatal tersebut, kemudian dia mewujudkan syarat-syarat yang tadi, syarat yang 8 tersebut, maka telah dikatakan dia sebagai muslim yang mana dengan kalimat ini akan memasukkannya ke dalam surga, dan dia akan bisa membuka surga dengan kalimat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dan mengumpulkan kedua orang-orang tua kita semua di dalam surga. Allahumma amin. من يذكر لنا 5 نواقض من نواقض الإسلام، نواقض لا إله إلا الله. Baik para hadirin, siapa yang bisa menyebutkan 5 pembatal dari pembatal la ilaha illallah? Nawaqid, pembatal. Naam. Naam, al-wasa'id. Asyak fi kufr al-musyrik. Naam. Istihza' bidin Islam bima ja'a bihi. Al-kurh wal bugh bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus 5 am 4? Ya. 5. As-sihr. Tafadhal. Sebelah kiri, ayo. Ini dia doang mau ini. Pertanyaan yang lain. Coba dulu dari grup sini, coba dulu. Kam dzakarna min naqid? Berapa pembatal yang kita sebutkan? Wadhkur 3 minha. Dan sebut 3 saja. Berapa pembatal yang kita sebutkan dan sebut 3 saja. Tulab. Fajri. Sebut 3 saja. Udhkur 3. Istihza. Bughdhu mimma ja'a Rasul.
dalil. Nah, الشك في كفر المشرك. تفضل. تعال فجري. نعم. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ Syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah. Minat tulab, maunya murid ini. Cepat. Irfa' sautak. اسمك؟ اسمك؟ ما شاء الله. طيب، من يذكر لنا 3 فوائد من هذه المحاضرة. Siapa yang bisa menyebutkan 3 faedah dari kajian ini? Sekarang ini jangan penuntut ilmu. Ya. Coba bagian belakang coba dulu. Belakang. Apa? أجاب؟ يلا ماشي. هلا يأتي. Mari. طيب، السؤال الآخر. Pertanyaan berikutnya, siap? Ini. ما الدليل على أن السحر من نواقض الإسلام؟ Mana dalilnya sihir adalah pembatal Islam? Dari awam nih. Bukan penuntut ilmu. Masya Allah. Mari, maju, Pak Guru. Pak Guru ini lagu nih. Masih para jamaah hendak aman. Pertanyaan para jamaah, siap-siap. Pertanyaan ini dari saya nih para jamaah. Kurang lebih lagu ini. Baik. Tadi Syekh sudah menyebutkan bentuk dari sihir yang banyak tersebar di negeri kaum muslimin. يعني يكون الصرف. ما هو السؤال؟ Pertama apa? Memisahkan hubungan suami dengan istri. 1. Terus yang kedua? Gajana. Gak laun pucat. Pasangannya, balikannya.
Ah, apa bahasa Sasakna? Senggeger, no? Ya. Soal akhir. Nah, pertanyaan dari Syekh ini. Silakan para jamaah siap-siap ini. السؤال الأخير في سورة الفاتحة ذكرنا أن قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم يدل ويذكر بأمر عظيم فما هو؟ Dalam suratul Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Ini menunjukkan apa para jamaah? Ada perkara yang sangat besar dalam kalimat ini. Apa isinya? Dia artinya. سؤال آخر. Pertanyaan lain. Gagal. كم مقطع في هذه المحاضرة ترجمة الشيخ جزاه الله خير؟ كم مقطع ترجمه الشيخ في هذه المحاضرة؟ Berapa kali saya berhenti tadi baru nerjemahin para jamaah? Berapa kali saya berhenti, otomatis berapa kali saya berhenti. Dia berhenti, saya lanjut, terus terjemahin. بعيد. ما أحد أجاب؟ ما أحد أجاب؟ Sebentar. Berapa? lalu يلعب بأعصابه تدري كم؟ Harus ini. Gagal. طيب غير السؤال. كم؟ ربع. طيب. لم يجيب أحد. واحد في صوت. لي مغزى من هذا السؤال سوف أقول الآن بس أحضر لنا من يجيب. Ada yang jawab sini? Ada. 11 kali saya berhenti, Syekh juga berhenti para jamaah. الذي يعرف العدد المقاطع ربما أنه لم يركز في المحاضرة وركز في عدد الترجمة فلا يدل على الحرص ربما.
Jadi beliau mengatakan kalau tidak tahu berapa potongannya berarti ini tidak perhatian terhadap pengajian namanya ini. أعجبني أنكم لم تعرفوا العدد يدل أنكم مركزون في المحاضرة. أقول أعجبني أنهم لم يعرفوا العدد لأنهم ركزوا في الكلام. Baik, Syekh mengatakan antum tidak perhatian terhadap berapa jumlahnya, berarti antum lebih perhatian terhadap ucapan Syekh katanya. Ya, jadi nggak perhatian berapa kali, tapi diperhatikan omongannya saja. Bagus para jemaah. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الثبات على الدين والعزيمة في الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وأمتنا ما كان الممات خيرا لنا. اللهم أحينا بالإسلام قائمين وأحينا بالإسلام قاعدين وأحينا في الإسلام راقدين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونعوذ بك من الشرك الذي لا نعلم ونستغفرك من الشرك الذي لا نعلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب من يحبك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهذا الجمع من المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم وارفع درجاتهم إنك ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا. Alhamdulillah para jamaah, demikian apa yang bisa disampaikan oleh Syekh. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Dan perlu diingat para jamaah, jadi Syekh berikan hadiah supaya kita semangat. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang lain bacaannya apa ngana cocok na bele Wahabi ngana banu kepeng sade ini ya ngana. Ini bukan para jamaah, tapi ini supaya apa kita semangat. Jadi kita ingin menepis hal-hal yang salah nanti dibaca sama orang. Jadi ketahuilah Syekh ini dan rata-rata kita ketahui masyayikh itu kasih hadiah supaya apa? Semangat. Karena Nabi sendiri apa? Kasih sahabatnya hadiah juga. Para ulama-ulama kita di sana juga kasih hadiah juga para jamaah. Supaya apa? Supaya kita semangat. Ya, saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.